आप सुहेल अफरीदी एक ऐसे टाइम पे खान ने एक ऐसे हल्के से एक बच्चा लगाया है जो ISF का भी हिस्सा था, जिसने खुद कितनी लाशें उठाई हैं, जिसने मुतअद्दिद ऑपरेशंस बर्दाश्त किए हैं. व्हाट बेटर देन सुहेल अफरीदी एज एन एम्बेसडर. देखिए, जो लोग अपने ड्राइंग रूमों में बैठ के सियासत के आदी हैं, जो कहते हैं मेरे वालिद साहब ने मुझे इस विरासत में सियासत दी है, मेरी वालदा ने दी है, मेरे चाचा फुप्पा ने. एक लड़का जो चढ़ता चढ़ता आया है अपनी मेहनत से, ना कोई ख़ानदानी बैकग्राउंड है, ना कोई उसकी बैकिंग है, और अगर वो चीफ़ मिनिस्टर बन के बात कर रहा है, उसमें इतनी हिम्मत है कि बात करे, तो उसको आफरीन कहेंगे. और दूसरा, आपने खुद कहा कि अचकज़ई साहब को, अलामा राज आने से नासिर अब्बास को, जो हमारी पार्टी का हिस्सा भी नहीं है, और आपको तो पता है जनरल ज़ियाउल हक़ के ज़माने से लेके आज तक हमेशा अहले तशय्युह को पाकिस्तान में जब सियासत में और कुछ नहीं मिलता था तो अहले तशय्युह को आग लगाना शुरू कर देते थे. आपने बड़ा चिनार में पिछले साल ये नाकाम चीज़ देखी होगी, और बड़ा चिनार आपने देखा होगा कि मैं खुद अपने सूबे के अहले तशय्युह अहले सुन्ना से मिलती थी और यही कहती थी कि हमें पता है कि ये जो अहले तशय्युह को मारा गया ये सुन्नियों ने नहीं किया, और जो अहले सुन्ना को मारा गया वो शिया ने नहीं किया. तो ये कौन कराता है मेरे सूबे में ये चीज़ें पाकिस्तानियों को? आप अहले तशय्युह और अपने अहले सुन्ना में घुस जाते हैं, आपको मुसलमान या पाकिस्तानी नहीं नज़र आता. इसलिए खान साहब ने डिफरेंट किस्म के लोगों को डिफरेंट किस्म की ड्यूटी दी है. अचकज़ई साहब, उनकी खान से बिल्कुल कोई नज़रिए में वो नहीं था मिलाओ, लेकिन जब मिलाओ आ गया, जब एक पाकिस्तान की एक आइन बचाने के लिए बात आ जाती है, तो वो लोग जो दूसरे को सलाम तक नहीं करते थे कि असम्बली में अल्हम्दुलिल्लाह अचकज़ई साहब हमारे पार्टी के हैं ही नहीं, वो हमारी लीडर अपोजिशन बन गए. तो इससे बड़ी क्या तब्दीली पाकिस्तान में हो सकती है कि वतन बचाने के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए हर किस्म की फोर्सेस निकल आई हैं, सिविलियंस निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं. और तो छोड़े, मैं जहाँ जाती हूँ फोर्सेस वाले, अफवाज पाकिस्तान, सर्विंग लोग, नेवी वाले लोग, एयरफोर्स वाले लोग ये बोलते हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं एक वजह से कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है. तो आप क्यों उस क़ुव्वत को ख़त्म करना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है? हम नरेंद्र मोदी या इजरायली क्या नेतन्याहू, बाय द वे इमरान खान को टीवी पे नहीं दिखाया जा सकता और नरेंद्र मोदी को टीवी, ये क्या नाम है, नेतन्याहू को टीवी पे दिखा देते हैं. तो आप समझ जाए ना कि नेपरा हो गया, ये नादरा हो गया, ये जो बाकी जितने भी है टीवी शीवी वाले, इनको किसने इतनी हिम्मत दी है? इमरान खान की तो टांग नज़र आ जाती है उसको स्क्रब आउट करते जब IMF की मीटिंग होती है. तो जस्ट रिमेंबर, पाकिस्तान इवेंचुअली रिकवर करेगा. ये जो तकलीफ़ है, जो फस्ताई है, तो ये बाइडन बाजवा की जो जोड़ी थी, उनकी अभी भी जो ग़ुलाम चल रहे हैं पाकिस्तान में, कोशिश तो यही हो रही है कि जो ग्लोबल रीसेट बटन लोगों ने हिट किया, जो वेनेजुएला में किया, जो ईरान में किया, पाकिस्तान में भी करने की कोशिश कर तो रहे हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जवानों की कौम है. इमरान खान मेरी तरह आपकी तरह एक इंसान है. किसी ने भी 100 साल 200 साल से, मतलब मुझे कोई बंदा आज दिखा दें 100 साल से ज़्यादा पाकिस्तान में ज़िंदा होगा. सब ने चले जाना है, वतन को मत ख़राब करें. आज ये है ना, आज हम खड़े, कल कोई बच्चों का मुल्क होगा तो क्या छोड़ के इनके लिए जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के राहदारी में, और उस कमेटी रूम के बाहर मौजूद है जिसे कमेटी नंबर 5 कहा जाता है. और तमाम तर अहम जो भी मामलात होते हैं, जो भी बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, जिस भी चीज़ के ऊपर कोई निगोसिएशंस भी होते हैं, तो हमने देखा है कि ये कमेटी रूम जो है वो ख़ासा मसरूफ़ कमेटी रूम जो है वो रहा है. और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है वो यहाँ पर मुनक़्क़द हो रहा है, जिसमें बहुत सारे जो अहम इशूज़ है उसके ऊपर बात की जाएंगी. शंदाना गुलजार साहब हमारे साथ यहाँ पे आ चुकी हैं, इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल देखा जा रहा है कि सुहेल अफरीदी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं. पहले लाहौर का दौरा किया और अब कराची के दौरे पर हैं. जिस तरह से उनको वेलकम किया गया और जिस तरीके की उन्होंने वहाँ पर उस वेलकम को, कहा जा रहा है कि इतना वो नहीं किया अप्रिशिएट, तो क्या कहेंगे उस हवाले से? कोई नई एक वो लेके आ रहे हैं प्लान? देखिए जी, ये तो जब से खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट की बात की है, तो हमारे CM सुहेल अफरीदी पहले गए हैं पंजाब, और पंजाब में जिस तरह उन्होंने ट्रीट किया, वो तो खैर एक अच्छा, जो उन्होंने एक अपना ज़र्फ़ दिखाया, वो इसी की अक्कासी करता है कि 9 मई को पूरे पंजाब में कोई पुलिस वाला नहीं था लोगों को रोकने वाले के लिए कि कोर कमांडर के घर नहीं जाते. मतलब आसमान में लोग गायब हो गए. और यही एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जब कैंट जा रहा है उमर चीमा की बीवी को सलाम करने के लिए, तो लाहौर का कंटोनमेंट बंद कर दिया जाता है. यानी कि जिन्होंने करवाया 9 मई और जो सज़ाएं दे रहे हैं लोगों को, तो वो एक ही हाथ है. तो वो तो लाहौर की ट्रिप से पता चल गया. वो कराची के आपने देखा कि कराची की जो पीपल्स पार्टी की तंजीमें ने उनको बहुत इज़्ज़त दी, उनको वेलकम किया. फिर बीच में कोई पता नहीं क्या हुआ कि रात को उनको हैदराबाद में उनको सड़कों पे रोका गया. आज जो है उनके मिनिस्टर ने भी माजरत की है कि हम माफ़ी चाहते हैं, जो भी है.
اسی طرح چکزئی صاحب جب لاہور گئے تب بھی ہماری تنظیم کو جس طرح ہاتھ اپائی ہوئی، چکزئی صاحب کے بیٹے کو تنگ کیا گیا، علامہ راجہ ناصر عباس کو، تو ہم تو ایک جمہوری حق اپنا بغیر پاسپورٹ لیے پاکستان میں گھومنے کا حق رکھتے تو کیا ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان قربتیں بڑھ رہی ہیں اور کوئی نئی ایک تحریک یا کسی طرح سے کوئی ایک الہی عمل آئے گا سامنے اس سے؟ دیکھیے اگر ایسے ہوتا تو ہم پارلیمانی پارٹی ممبرز ہیں، ہمیں بتاتے نہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے خلاف مت بولیں، ان سے کوئی اتفاق یا اتحاد ہونے جا رہا ہے۔ آئی تھنک جو ایک روح تھی بھٹو صاحب کی یا بی بی صاحبہ اللہ ان کو بخشے، وہ جمہوریت والی تھی۔ ہاں جب سے نئے لوگ آئے ہیں پارٹی کی شکل بگڑ گئی ہے، لیکن نون لیگ تو تھی ہی جنرل ضیاء اور جنرل جیلانی کی پارٹی، تو کجا ان میں انسانیت، کجا ان میں سیاست۔ لیکن دیکھیں اگر مجھ جیسے بندے کو پاکستان میں پاسپورٹ لے کے پھرنا پڑے گا تو معذرت کے ساتھ پھر جو لوگ باتیں ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں تو پھر شاید وہ سچ ہی ہیں کہ we're completely lost، اور ایک پرچی آتی واشنگٹن ڈی سی سے اور ہم لے جاتے ایک ہیں۔ تصور اس وقت یہ بھی آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا اس وقت جس ذب و حالی کا شکار، اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا، تو اس کے شکار، اور وہاں کے وزیر اعلیٰ کبھی لاہور کے دورے پہ نکل پڑتے ہیں، کبھی کراچی کے دورے پہ جاتے ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز اتنے زیادہ ہیں، آپ وہاں پہ جس بھی چیز کو دیکھ لیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے یہ دورے اچانک سے کیوں ہو رہے ہیں؟ اچانک بالکل نہیں ہے۔ عمران خان سے جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں سہیل افریدی، انہوں نے کم از کم 10 دفعہ سے 15 دفعہ اڈیالہ کا رجوع کیا۔ جب شہباز شریف نے فون کیا سہیل کو مبارکباد کے لیے، تو سہیل یہ کہا کہ سر آپ سے میں تبھی ملوں گا جب میں اپنے الیکٹڈ پرائم منسٹر سے، اپنے پارٹی کے چیئرمین سے مل سکوں۔ تو میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ جی میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ اسی دن وہ فساد کرمبل کر گیا کہ ایک اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہنے والا بندہ، چلو ہم نہیں مانتے، ہم کہتے فارم 47 والے ہو، اب خود کو تو اتنی کانفیڈنس ہونی چاہیے نا کہ میں پرائم منسٹر ہوں، میں کس سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے، پاکستان میں بڑے بڑے چور، چکے، غنڈے، ڈاکو، ان سے ان کے خاندان ہفتے میں 2 دفعہ مل سکتے ہیں۔ اور تو چھوڑیں، کلبھشن یادو نے ٹی وی پہ آ کے مبارکباد اور شکریہ ادا کیا تھا حکومت پاکستان کا کہ کتنی عزت سے میں فیملی سے مل سکتا ہوں۔ ایک دشمن ہے پاکستان، اس کو آپ فیملی سے ملنے دیتے ہیں، اور ایک بے گناہ آدمی جس پہ کبھی آپ ایک کیچڑ اچھالتے کبھی دوسرا اچھالتے، سارے پاکستان کے وہ دل کی دھڑکن ہے، اس کو اس کی فیملی سے نہیں ملنے دیتے۔ سو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ سہیل تو پھر نکلے گا جب آپ انسانیت سے، عزت سے، قانون سے، آئین سے کوئی بات مانتے ہی نہیں ہو، تو پھر ہم اسٹریٹ موومنٹ تو کریں گے، ہم تو پاکستان میں پرامن طریقے سے جائیں گے، بات بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ میں شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اور اس وقت یہاں پہ پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہے وہ چل رہا ہے، جس میں سہیل افریدی سی ایم کے پی کے جو دورے ہیں، کراچی کا جو دورہ تھا اور جو لاہور کا دورہ تھا، ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد جو اپوزیشن لیڈران ہیں، جو پارلیمانی کمیٹی میں اپوزیشن لیڈران کی تعیناتی کے حوالے سے بھی آج بحث جو ہے وہ کی جائے گی۔ جی